টানো ও তো আমরার বাইরের মানুষ আজমল ভাই তানোর গাড়ি দেখি কিতা হয় আও 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 টান সারিও না আও আইডিং লাগিলা কি আর নিচে আও 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 আইছে 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 আও 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 ইস শাক্তি গেছে রে বাবাইজান মারো দাঁড়িয়ে মারো হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার টানো 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 যাও 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 আপা হুমাতো হুমাইছে দে এতিয়া তো পুরা হুমাই যাইছে পয়লা পরাবে হুমাই যাইছে আর বেশি হুমাইছে যাও ব্যাগ যাও लु अब यो भिरमा चाहिँ सिग्नाको एक्सल भाँचेछ अब यो भारतले चाहिँ तान्छै तान्दैन रेडी गर्दैछ हो तान्छ होला तान्छ होला हौ त्यो मान्छेलाई लाग्छ है त्यो चुट्यो भने ए होइन कस्तो लामो बनाएछ त यो ढुङ्गाहरू तिमी याद गर्दै गर्नुपर्छ हो लु अब नतान्ने सम्भावना भएर झार्ने भन्दैछ त यो त केही लस भयो नि है ला हो अब कति हजार लस भयो सिग्नललाई पनि एक्सल भाँच्यो त अब के गर्नु त अब खाली गाडी चाहिँ भारत बेन्चले तान्नु आँटेको छ निस्किन्छ अब त के भयो ल लगे अब चाहिँ तानेर बल्ल ल सक्सेसफुल भयो अब यो बल्लहरू छरछर पार्नुपर्छ त्यहाँदेखि बाटो क्लियर